चैलेंज बनकर एक बार फिर कराची में उतर आई। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मूसलाधार बारिश होने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। कराची में सबसे पहले शाह फैसल कॉलोनी में बारिश दोबारा शुरू हुई। M9 मोटरवे और अतराफ में काले बादल छा गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अब तक होने वाली बारिश की वजह से पेश आने वाली सूरत हाल और उस पर की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयों और इमदादी रिलीफ कामों के हवाले से आगाही दे रहे थे कि इसी दौरान एकदम से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उन्होंने कोशिश की कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जारी रख सकें, लेकिन होने वाली मूसलाधार बारिश ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाया और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को मूसलाधार बारिश के आगे घुटने टेकते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर उठना पड़ गया। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश हो रही है। कराची से इतलात मौसूल हो रही है कि कराची पर काले स्याह बादल छाए हुए हैं। मुख्तलिफ इलाकों पर बारिश हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ कल जब बारिश शुरू हुई थी सुबह, तो वक्फे से होने वाली तूफानी बारिश ने, मूसलाधार बारिश ने कराची को डबो दिया था। हर तरफ ऐसे लगता था सिर्फ कराची में सड़कें नहीं, तालाब ही तालाब है, पानी ही पानी है। लातादाद लोग ट्रैफिक में फंस गए थे और आपको बताएं कि घरों में पहुंचने के उनको 6-6, 7-7 घंटे लगे। गाड़ियों के पेट्रोल रास्ते में ख़त्म हो गए। गाड़ियां रास्ते में सड़कों पर ख़राब हो गई। पानी में डूबी हुई गाड़ियां जो थी ख़राब हो गई थी। लोग स्टक होकर रह गए थे। आगे बढ़ने में उनको दुश्वारियों का सामना था। फिर पाक फौज के रेंजर्स के दस्ते भी आए, एहलकार भी आए। उन्होंने आके लोगों की ख़राब गाड़ियों को ठीक भी किया और लोगों को वहाँ से निकलने में मदद भी फराहम की। वज़ीर आला सिंध ने फौरी तौर पे अहम ऐलान करते हुए कराची भर में छुट्टी का ऐलान कर दिया था। आज कराची में आम तातील है और आज तसल्ली बख्श बात यह है कि कराची में लोग अपने अपने ठिकानों पर, अपने अपने घरों में मौजूद हैं। इसलिए ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कि लोग रुल जाएंगे। बाहर वही हैं जो इंतहाई ज़रूरी काम से बाहर निकले थे। असद अली नुमाइंदा कराची एक दफ़ा फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। असद अली, सूरत हाल बताइएगा। एक बार फिर बड़ी मूसलाधार बारिश शुरू हुई है। जी बिल्कुल, कुछ ही देर पहले आज एक बार फिर से जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और इस बार जो है जो बारिश हो रही है तूफानी बारिश इसे कहा जा सकता है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ जो है बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। इस वक्त मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बारिश जारी है और इसी दौरान जो है मेयर कराची और डिप्टी मेयर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको जो है अधूरी छोड़ना पड़ी क्योंकि तेज मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इस हवाले से जो है मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि शहरी जो है वो क्योंकि आज आम तातील का ऐलान तो किया गया था, लेकिन जो शहरी कारोबारी लोग हैं और जो प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनकी जो है वो छुट्टी नहीं थी, जिसके बायस मजबूरन उनको अपने अपने या तो कारोबारी मराकज या तो अपने दफातर पहुंचना पड़ा। और इसी यही हम देख रहे हैं सड़कों पर कि अभी भी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद है। तो उसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा जो कि कल परेशानी थी शहरियों के साथ। अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि गाड़ियां शहरियों की कल रात की खराब कली हुई है और मैकेनिक वो गाड़ियां बना रहे हैं। लेकिन अब अगर मजीद बारिश इसी तरह जारी रहती है और मजीद लोग फंसते हैं, क्योंकि पहले ही इस कराची की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी। कुछ एरिया आज ऐसे हैं जो जहाँ से पानी चला गया, लेकिन कुछ मज़ाफाती इलाके हों या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अभी भी सड़कों पर पानी है। कई सड़कें ऐसी हैं जो टूट फूट का शिकार है, वहाँ कई फीट पानी खड़ा है, वहाँ लोग फंसे हैं, ट्रैफिक जाम है, गाड़ियां फंसी हुई है। तो सूरत हाल जो है वो काफी खराब है। मेयर कराची जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहे हैं, वो दावे तो कर रहे हैं, लेकिन हमें अमला नजर नहीं आ रहा, अमली तौर पर इकदाम नजर नहीं आ रहे। आप गुरु मंदिर का इलाका लगा लें, कराची का एक सेंट्रल का ये बीच का इलाका है, अहम शारा है, यहाँ पर रोजाना लाखों की लोग जो है यहाँ से गुजर सफर करते हैं। मेन अपने दफातर कारोबारी मराकज जाते हैं। यहाँ पर आप सूरत हाल अगर देखें तो सड़क टूट फूट का शिकार है और अभी तक यहाँ कोई अमला नहीं पहुंचा और कई फीट पानी खड़ा हुआ है। तो आप यहाँ से मिसाल लगाएं, अगर शहर की मेन शाहराहों का ये हाल है तो मजीद जो आगे शहर के दीगर इलाके हैं वहाँ की शाहराहों का क्या हाल होगा। जब अमला यहाँ नहीं पहुंच पा रहा तो वो दीगर शाहराहों पर या सड़कों पर कैसे पहुंचेगा। इस बात पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए शहरी हुकूमत हो या सिंध गवर्नमेंट हो कि अमले को अमली तौर पर सड़कों पर निकालें, अमली तौर पर शहरियों की मदद करें, अमली तौर पर जो है वो नकासी आपका काम मुकम्मल करें, ना कि सिर्फ बयानों तक
محدود رہیں. مختلف بیانات تو آ رہے ہیں, اجلاس آ رہے ہیں, نوٹسز آ رہے ہیں, لیکن صورتحال ویسے ہی ہے. اور یہی صورتحال ہم پچھلے کئی برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. کراچی میں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے نا کہ ابر رحمت, یہاں تو ابر رحمت جو ہے ابر زحمت بن جاتا ہے شہریوں کے لیے. پریکٹس بھی ہے شہری حکومت کو کہ ہر سال کیا صورتحال ہوتی ہے شہر کی, اور اس بار بھی وہی صورتحال ہے, لیکن وہی مسائل ہیں, وہی عملہ غائب ہے, وہی مشینری کہیں نہیں ہے, وہی نالے کچرے سے بھرے ہیں, وہی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. تو یہ کچھ بھی نہیں بدلا, آج بھی شہریوں کو جو ہے انہیں مسئلات سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو کے ایم سی کی کارکردگی کے بارے میں تو آپ سے میں آگاہی لیتا ہوں, لیکن آپ میرے ساتھ رہیں, ناظرین کو بھی آگاہ کرتے چلیں کہ ناظرین جو کراچی میں اس وقت موسلادھار بارش ہوئی ہے اور جو شروع ہوئی ہے دوبارہ سے, اس کے جو علاقے آئے ہیں, شاہ فیصل کالونی سے اطلاعات ہیں کہ یہاں پہ موسلادھار بارش ہو رہی ہے. جناح ہسپتال پر بھی موسلادھار بارش ہے, جمشید روڈ پر بھی بادل خوب برس رہے ہیں, صدر ٹاؤن کینٹ میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ بھی موسلادھار بارش ہو رہی ہے. M9 موٹر وے کے علاقوں میں بھی بارش ہو رہی ہے, جبکہ ایئرپورٹ سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر بھی موسلادھار بارش شروع ہو چکی ہے. نرسری کا علاقہ جو ہے وہاں پر بھی بڑی زوردار بارش ہو رہی ہے. نرسری کا علاقہ شارع فیصل پر ہی آتا ہے, اور لیاری کا علاقہ یہ ویسے ہی پرانا علاقہ ہے اور نشیبی علاقہ ہے. یہاں پر بھی بارش ایک بار پھر شروع ہو گئی. ابھی پتہ نہیں پہلا پانی نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا, لیکن وہ وہاں پہ بارش شروع ہو گئی. بہادر آباد میں بھی, کورنگی میں, کالا پل کے علاقوں میں بھی تیز بارش ہو رہی ہے. صورتحال کیا ہے ان علاقوں میں؟ ایک بار پھر سے بارش شروع ہو گئی. کیا یہاں سے پہلے جو کھڑا پانی تھا اسد علی وہ نکالا جا چکا تھا یا کم ہوا تھا, یا اب مزید پانی بڑھ جائے گا؟ کیونکہ ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ کئی علاقے ایسے جہاں پہ پورا فلور جو ہے, گراؤنڈ فلور, وہاں پہ پانی آ گیا اور لوگوں کو اوپر چھتوں پہ جانا پڑا. جی دیکھیں, بالکل جو علاقے جن علاقوں کا آپ نے نام لیا ہے, ان علاقوں میں بالکل بارش ہو رہی ہے. تقریباً کراچی کے تمام ہی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے, اور کئی ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پر پانی نکالا نہیں گیا. پانی جو ہے وہ رات بھر رہا اور خود ہی سیوریج کی لائنوں کے ذریعے اور اس طرح سے جو ہے وہ نکلا. شہر انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کوئی بھی عملہ نہیں آیا, نہ ہی کوئی ایسی کارکردگی دیکھنے میں آئی ہو جس سے جو ہے باقاعدہ سڑکوں سے پانی نکالا گیا ہو. یہ تو وہ شاہراہیں ہیں جہاں پر پانی سیوریج سے جو ہے سیوریج کے ذریعے, لائنوں کے ذریعے وہ وہاں سے اس کی نکاسی ہو گئی ہے. لیکن جو شہری انتظامیہ کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, عملے کو کرنا چاہیے تھا, ایسی صورتحال کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی. کراچی کی بیشتر ایسے علاقے ہیں جو مضافاتی خاص طور پر علاقے ہیں, وہاں جا کے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لوگ گھروں میں محصور ہیں. ابھی تک لوگ گھروں سے نقل مکانی کر چکے ہیں کیونکہ پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے, اور گلیاں جو ابھی بھی تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں کیونکہ مضافاتی علاقے ہیں. اس لیے وہاں پر عملہ جب شہر کی اہم شاہراہوں پر نہیں ہوگا, شہر کی اہم سڑکوں پر نہیں ہوگا, تو مضافاتی علاقوں میں کیسے جائے گا؟ تو یہ صرف ان کے جو نوٹسز ہیں, بیان ہیں, صرف یہیں تک محدود ہیں. عملی طور پر جو رین ایمرجنسی کے نام پر جو کہا جاتا ہے کہ رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے, تو رین ایمرجنسی بھی صرف جو ہے وہ ایک بیانات تک محدود ہوتی ہے. عملی طور پر ہمیں کہیں بھی عملہ جو ہے نظر نہیں آتا. اس وقت بھی جو ہے ہم لوگ ضلع سینٹرل سے نکلے ہیں اور ساؤتھ میں پہنچے ہیں. تقریباً ایک بڑا سفر ہے, دورانیہ ہے. یہاں پر کہیں بھی کوئی ایسی شاہراہ نہیں ہے جہاں پر ہمیں کوئی عملہ نظر آیا ہو اور نکاسی آپ کا کام کر رہا ہو, یہ شہریوں کی مدد کے لیے, معاونت کے لیے جو ہے وہ کھڑا ہو. شہر کا ایک مین شاہراہ ہے گرو مندر. آپ یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پانی کتنی مقدار میں جمع ہے. کئی گھنٹے سے یہاں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں, ٹریفک جام ہے, گھڑے الگ پڑے ہوئے ہیں. یہ شاہراہ وہ ہے جو پچھلے 10 بار بنائی جا چکی ہے, لیکن میٹیریل ناقص استعمال کیا جاتا ہے اور یہ شاہراہ ویسے کے ویسے ہی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے, گڑے پڑ جاتے ہیں. تو مٹیریل اگر اچھا استعمال بھی کیا جائے اسد علی, اگر مٹیریل اچھا بھی استعمال کیا جائے تو جتنے بڑے بڑے ٹینکرز ہیں, جس کو آپ ٹینکر مافیا بھی کہتے ہیں, جب وہ سڑکوں پہ گزرتے ہیں تو وہ تو چھلنی کر دیتے ہیں, سڑکوں کو ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. یہ بالکل واضح آنکھوں دیکھی ہوئی صورتحال ہے کہ کوئی سڑک وہاں پہ جب مسلسل ٹینکرز گزرتے ہیں تو کیا جب سڑکیں بنائی جاتی ہیں تو ان کے وزن کو, ان کے ہیوی ویٹ کو مد نظر رکھ کے نہیں بنائی جاتی؟ کیونکہ یہ چیزیں عام ہوتی ہیں کہ دیکھا جائے کہ یہاں پہ کتنا ٹریفک چلنا ہے اور کس قسم کا ٹریفک چلنا ہے, اس کا لوڈ کتنا ہوتا ہے. اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ ایسے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی. دیکھیں, اس میں اہم وجہ یہ نہیں ہے کہ ڈمپر مافیا ہو یا ٹینکر ہو. یہ انتظامات تو شہری حکومت کی, سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ سڑکوں میں میٹیریل ایسا استعمال کریں کہ وہ نہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں. یا تو ایسا میٹیریل یوز ہوتا ہے کہ آپ وہاں ہیوی ٹریفک نہ بھی چلائیں.
एक बार बारिश होती है और उसकी कारकर्दगी, उसके मटेरियल खुलकर सामने आ जाता है। किस तरह से बारिश के वजह से जो है वो सड़कें वापस टूट जाते हैं, रोड टूट जाते हैं, गले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर मटेरियल ही नाकिस इस्तेमाल किया जाता है। एक इशारा जो है वो कई कई बार तामीर होती है, कई कई इसका करोड़ में वो जाके तैयार होती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद जब बारिश होती है वो फिर वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो हैवी ट्रैफिक देखें, कराची में हैवी ट्रैफिक तो अब तकरीबन कई 90% इलाकों में चलती है। कई इलाकों में हैवी ट्रैफिक है, लेकिन उसका मुतबादिल तो हुकूमत को सोचना चाहिए, शहरी इंतजामिया को सोचना चाहिए कि जो शाहराहें बना रहे हैं, जो रोड सड़कें बना रहे हैं, उसमें मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मटेरियल जो है वो आला क्वालिटी का यूज करेंगे तो ये सूरत हाल नहीं देखनी पड़ेगी। कराची में इस वक्त बदकिस्मती से शहरियों को जो है मसाइल का हल के लिए जो है वो कोई भी नहीं आता। बयानात आते हैं, एक तरफ मेयर कहते हैं कि शहर में जो है वो जमात इस्लामी के चेयरमैन बैठे हुए, टाउन चेयरमैन कई इलाकों में ये उनकी जिम्मेदारी है। जमात इस्लामी के चेयरमैन कहते हैं कि मेयर की जिम्मेदारी है, हुकूमत कहती है कि ये ठीक हो गया। असद अली, आप सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, सारी सूरत हाल से आगाही ले रहे हैं, हम भी आपसे गाहे बगाहे सूरत हाल से आगाही लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।